Muy buenas, queridos amantes, aventuras, soy Nimucha y estamos en un nuevo episodio de Dragon Age Inquisition. La verdad que todavía sigo y estáis viendo un poquito reventado con los mocos. Os pido perdón de antemano. Os pido de verdad... Coño, yo sé que es incómodo escuchar a alguien ahí resfriado y con moco. Vamos a ver con nuestra amiga Leliana. Porque ya sabéis que las únicas misiones que nos quedan son Leliana. Hay dos. Ah, claro. El cuero. Es tu cuerno de canero gusto. Es que es mejor ni siquiera enviarlo que ponerlo, mandarlo a por dinero, tío. Y 6 de pana, nada más. 6. Eso es mejor. ¿Oh? Esos son especiales, ¿no? Los Avvaritas de la marca de oso de piedra, 8 minutos. Puedo hacerlo fácilmente. Respetan enormemente a Tirandia. La tumba no se ha visto alterada, excepto por el bastón que nos hemos llevado. Explicaremos a los Avvaritas dónde se encuentra este lugar para que puedan encontrarlo ellos. Así mostramos respeto por su cultura. Los Avvaritas respetan los regalos. Si presentamos las reliquias de Tiria con gran ceremonia, estarán agradecidos. La marca de piedra agradecería igualmente otra reliquia que se encuentre en el lugar. Uy, me gustan los dos, ¿eh? Ah, mira, esta vez ya no puede. El vigilante del cielo de la marca es de una marca distinta. Algunas competiciones y pruebas de fuerza amistosa ayudarán a acercar los dos grupos. Enviamos al vigilante del cielo de la marca de piedra como invitado de honor. Ambos grupos lo celebrarán. De verdad, por primera vez... y aparte que le gustan los regalos. Pues entonces ya está. Me gusta Leliana. Aparte son 3 horas. No veo cómo han caído esta gente. Del cielo. Habla con los aldeanos. ¿Hay un piso arriba? Ah, por lo que sea hay un piso arriba. Esta es la tienda que vimos, ¿verdad? Yo creo que incluso aunque lo abramos, no creo que nadie se dé cuenta. No, esto no es un juego en el que tus acciones afecten a cómo piensan de ti y lo que hacen, ¿eh? En general no suele serlo. Coño. ¿Qué es esto? Ah, todas las cosillas avaritas. Pues ya que estamos. Y tengo 10.000. ¿He vendido cosas? Ah, vale, solamente me quedan las legendarias, ¿no? 3.000 te pedían por el gran hacha. 3.000, coño. Comerciante. You're the one they speak about in the lowlands, aren't you? The herald of andraste. Ese soy. Many call me that. Helmsdim Rolfson. I trade our goods outside the hold. You'll not find better this side of the mountain. Have you traveled outside of Stonebear Hold? Corth Mountain Father provides. But press us, and we'll admit there's lowlander goods we can't craft ourselves. I sell our goods there. The old trader taught me how to read and write, and how... Where does your trading take you? Denerim and South Hostia. When the passes are clear, I take our wares to Val Royeaux. Surely you can get a fair price for your goods closer than Val Royeaux. Ah, well, that's truth, but have you seen it? My heart lies with the hold, but I'll die remembering the light on the gates of the sun. One of the most beautiful cities in the world. Everyone thinks I'm mad when I speak of Orlais. They believe I make half of it up, as if I could dream up those fountains and palaces, and those frilly little cakes. Most in the hold call any city outside the mountains prideful or lowlander folly. Farewell. Me ha hecho gracia este tío, ¿eh? ¿Para qué voy a ir para arriba? Ah, por el saco ese. Hostia, mira, esto es como el fuego del otro. So he Coño. arrives. Don't throng. Behold, worthy ones, the man who blazes like fire and mends the air. That's a lot of not good.
No le ha gustado. They're not harmful, I don't think. I am the Ogre of Stonebear Hold. I greet you, as do our gods and the gods of our ancestors. There. It is done. Now come, be welcome, and hear news of the north. Bueno, esto es lo primero. I'd like to ask... Then ask. I assume augur is another word for mage. I am a mage, yet not all mages are augurs. In turn, an augur Vale, esto es como un líder del círculo, ¿no? I make their will Un known líder. to us, and ours to them. So you're an ambassador to the local spirits. They protect the hold. They help drive... Coño. The gods live with us. Ignore their offerings, offer them nothing, and it weakens us all. I've heard enough to realize that when you say gods, you mean spirits. Why do you pray to them? We offer to them. We don't pray like the lowlanders to a creator they think will weather all the ages. Do you actually think they're divine beings? Something more than magic? The spirits watched us even before we came from the north. They shaped themselves. Their secret gift is this, Inquisitor. They reflect us as water does the sky. That image gives us strength. I should be off. Farewell. Be welcome. I met a mage in the woods who said she used to be an augur's apprentice. Sigrid Goldsdotten. She left the hold when I... Aren't you her teacher? She might have heeded me if I were. Oh, perhaps not. It's time the spirit in her was free. She's possessed, and you do nothing. Every mage in the hold is made one with the gods until they're strong enough. I thought Sigrid strong enough. Exile was her own notion. Why did Sigrid go into exile? Sigrid built an altar by the shore for her rite of thanksgiving. A ritual. Sigrid claims her offering was spurned by the gods. The spirit remains with her when she's taken to exile. Do you know where your hold beast may have gone? Storvacker? No. I've asked the gods, but they've seen no sign. Did you just introduce me to spirits? The gods of the hold clamored to see you. I obeyed. And if I didn't show you off, they'd hound me for months. What did you mean when you said I blaze like a fire? How do you think you appear to the gods of the Fade? To those beyond the veil, your hand burns like the watchman's bonfire. Are you saying every spirit in the Fade knows where I am? Only those nearby, but thought. They tell me strange things. That you muddied time's waters where the cliffs are red, Coño. and returned again. I'd like... Then ask, You let spirits possess your... what better teacher than one woven from magic? The spirits in the hold have helped. Once a mage masters their powers, their teacher departs, duty ended. Unless the mages... What happens to... Their teachers stay with them, and the other gods watch them both. So neither... If one does sicken, or the mage stands in risk of harming the hold. One day, they do... No one thinks this is right, right? I should be... Farewell. Investiga el área de los rituales. ¿Qué es aquí? Vamos a preguntar por... Voy a caer del cielo. Qué porrazo me he metido. Inquisitor, I'm honored by your visit. I'm Finn Coldenson. Forgive me if I don't stand to greet you properly. How were you injured? A storm blew up a few months back. It's the worst we've seen in a while. I was helping to secure the fishing boats. Einar nearly fell in. I caught him, but the current caught me. My leg got crushed against the rocks. It hasn't set properly. You seem troubled. In part. Gida Meerdotten prepares my father's body for sky burial. I knew it would be soon. I miss him.
I'll let... Lady keep you. ¿Y no me da ninguna misión este tío? Eso tiene que ser abajo. Pero antes de nada voy a seguir arriba. Voy a seguir por todo el camino de arriba. Y después ya si eso me tiro. No tienes vergüenza, tío. Every time I think I've seen the ugliest possible of our statue, a new one turns up that surpasses my expectations. So, come to test yourself. How so? Our warriors want your measure, Inquisitor. Bring us an offering, and we'll let you fight Hakon's trials. Stonebear Hold would know if the spirits favor you. So would I. Do you run this arena? I do. I'm called Arkhan Feltson. Truly, I drill it into young heads that no one's born knowing how the axe swings or the arrow flies. What is this? A battle against our best. Witted, not to death, just surrender. In case you're afraid. I didn't want to take a life for just a trial. Good, but don't hold back. The gods and I can tell. I hear your hold animal's missing. Do you know where she might be? I can't help you, Inquisitor. I always keep my distance from Storvacker. Why is that? She nipped me good as a cub. The scar still itches when it rains. Why do you pray to Hakon when his fanatics cause you so much trouble? Hakon Wintersbreath could be testing us through those fanatics. He can be a cruel god, Lowlander. He'll favor the victor and no other. If the jaws of Hakon tried to raid us, we'll feed their scraps to the bears. Can we begin this trial of Hakon? We need an offering from you first. To honor Hakon and the dead. Farewell. Safe. Vale, necesito crearla, ¿no? Well met. Can we be... We need an offering from you first. To honor Hakon. Safe journeys. What did I tell you? Lowlanders from the north. Why do they dress? Vale, daño de frío en vez de electricidad, astucio, daño a barrera, es muy normalito, ¿eh? Muy normalito. 206 la masa y 269 la hoja de zona. Es que este no tiene habilidades, no me hace gracia, ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? Refinada, ¿eh? ¡Hostia! La armadura de grifo. Y el sombrero de Cole. Pues sí que tengo que farmear, gente. Refinada, cota de mago y cota de maestro. Pues sí que tengo que farmear, ¿eh? Otra vez. Joder, qué coñazo. Pero ¿quién te puede hablar aquí? The traps were empty. Is someone poaching? Can't be. Wind seems colder than it should. Pues nada. No veo este, ¿eh? Imagino que tiene que ser facilito.
¿Esa cueva he entrado yo? Ah, sí, esa cueva es la del líder. Es justamente detrás de un mercader. ¿Seguro que he entrado yo en esa cueva? Sí, sí. Sí he entrado. Ah, no. No he entrado. Be welcome, Inquisitor. Though I fear I've time for little more than a greeting. I must prepare these souls for their greater journey, particularly those who depart without the reverence due. Their way is often hardest. I'm not familiar with Avar funerals. When the time comes, we are... For most, the body is laid out and prayers given. When the body, unneeded, is gone. For most. Some souls, such as Calden's, are chosen to return. In order to return, an offering is made to Korth the mountain. A piece of the soul thus remains, allowing the rest to return to this world. Will someone not be given... Calden Enverson is one of the few whose soul may return. Or so it should be. Calden's son... Me? I cannot dictate the nature of a gift, but if my suggestion appeals to you, speak to the Huntmaster. Holden's son is injured. It's not his fault he can't make the offering. As disappointing as that may be, it is not my I honor them in word and spirit, Inquisitor. You suggested a way around tradition by letting me... The spirits have seen Finn fail. To undo it may be... A gift from another does not bear this weight. Calden's soul could travel easily. Vale. Lady keep you. Tendríamos que hablar con ese. ¿Será ese que está ahí arriba? Inquisitor, you've need of a hunter, or you're just wandering? Doubt you lowlanders see many holds, but I'll tell you, there are none finer. I assume you go hunting yourself. Of course I do. Who says otherwise? No one. I lead our hunts, Inquisitor. My leg aches. Nada, ya está. One eye can't see in the dark, and I bring more meat than anyone in the hold. Gob's piss, do I hunt? I apologize. I was just curious. Suppose you can't help lowlanders' manners. Do you have any idea where Storvacker has gone? Our hold animal's a hungry one. She might be after the game in the valley to the west. As the weather's turning, I'd not think she'd roam further. I spoke to the woman preparing bodies for funeral. She said I might make an offering. For Calden. How would... As a gift? Sly woman. In that case, I'll accept an offering from the hand that gives it. Tradition says the offering's made to Korth. Only creatures who touch the gods' realm will do. I'll mark where someone last spotted. It'd be an unmatched gift, Lowlander. I still pity Calden's son, though, losing his father's name. What do you mean? Finn failed to complete the rites. That'll see him disowned when the burial's complete. Wait, so he does this or he's the wrong kind of elf? What? Never mind. You help. He's fatherless whether you do this or not, Inquisitor. Seeing it done will give him some peace, I imagine. Farewell. Farewell.
Vale, que tengo que capturar unas cuantas. De esas especiales. Inquisitor, I know about your father's burial and the offering. I tried. I dragged myself out of this cursed... I collapsed. The huntmaster found me and dragged me back. Said we didn't need another dead man. I'm told I can make the offering as a gift for the hold. I'll try to do so for your father. He won't be my father much longer. The loss of your name. It doesn't matter. Whether or not he's my father, I still love him. I would not see his soul. If you can make a gift of the offering, there's no way I could repay you. Lady... Vale. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ahora el perro? Ha salido a la calle con la puerta cerrándose sola. Al principio, ¿no? La cuestión es que lo estaba regañando. Vienen mis padres y el perro huye del regaño para saludar a mis padres. The Inquisition has brought an offering to enter your trials. Tengo un cabreo. Yes. Oh, this will be a fight to remember. I mean, enter the arena grounds. Hakon's trials await. I'm ready. Excellent. Step into the grounds. Como que salta la arena. Que salte y ya está. ¿Cómo voy? Ah. Ya está. ¿Cómo que se ha saqueado este tío? Que quizá la ha hecho algo pronto, pero bueno. Claro, al no morir no hacen las bombas, no hacen las explosiones, no hacen nada. Muchas cosas las tengo... Ah, mira, puedo tomar pociones. No. What a fight! That maneuver. Well, you saw. Well fought, Inquisitor. Farewell. Safe journeys. Ah, mira. Well met. Farewell. Vale, mira, por aquí hay uno. Que si hago este fragmento, este caminito que hay. Pero os quiero ir aquí.
Why do they dress like that? A nosotros nos pregunta por qué estamos vestidos así. Wind seems colder than it should. A ver. We'll need to look around. Es que hay dos. This is the place the augur said that mage, Sigrid, tried and failed to release her spirit. It looks like the tools for her ritual are still here. The grass is trampled down here. Fight? No, I see tracks. An animal slept here for the night. Probably not important then. Scorch marks. Left by magic? I think it's excess energy from stopping a spell mid-cast. Maybe Sigrid never completed this ritual. A ver. ¿Qué es eso de la isla? What is this? Are the fishers of Stonebearhole too rude to share a meal with friends? The Inquisitor! Let his blood bathe the blades of the jaws of Hakon! ¿Pero si han muerto? You are the lowlander they call Inquisitor. I am Arvid Rolfson. Well thought. The fish will feed on fools up. Thane's son here has sent word that you and yours have guest welcome in our land. How long have you lived in the bay? Stonebearhole's been here a few generations. It was a good life. Until people are expecting a raid, but... You don't agree? They seem bigger fools than that, for all their boasting. I cannot say. I find myself... I need to reach that... The Lady's Rest. What? That island belongs to the Lady of the Skies. The spirits warn us. Warn the spirits right back. We're Inquisition. I don't wish to disturb your lady, but it's important. Thane's son here has given you guest welcome. And I have given you warning. The boat is yours. I hope you come back. Vale. Runa should be here. Where did she get to? Are you looking for someone? My cousin Runa. She's off north climbing the hills instead of helping with the cat. Farewell. Good day. It's interesting watching you, Dorian. The way you carry yourself when you use magic. I am very good at the whole magic thing. No, it's not that. You find joy in it, not shame, and it shows. Why be ashamed? Power should be respected, not swept under the carpet. Something we Southerners need to learn, perhaps?
Coño. For a moment, I almost felt like I was walking down a street back in Markham. Strange. Your mind is being influenced by the spirits here. They're drawing sorrow from you like you draw water from a well. Make them stop. It's my head, demons. You're not invited. I can't. Ugh, shivers right up in there. Not living and not right. Aquí abajo. Sleep. I need to. I must find you. O arriba. American. American. Hi. We've looked everywhere else on this island. Shall we see what's inside the rift? Talana slept. I slept. To find him in dreaming. But the blood. She's gone. Talana wanted to reach American again. One more time. But she couldn't. I tried to stay, but only pieces came through. You opened the sky for the rest of me. You, or she, wanted to reach American again. We're also trying to... American. Yes. Inquisitor. The dragon. Huge. Power like none had seen. One last favor for Emperor Draken. Slay the Avvar dragon. Save Orlais. Can you tell me what happened to... They fought at the shore. Spirits and magic. They rested here. Then up the river. Metal spire. Then Talana returned here, alone, to wait for him. Forever waiting. Dreaming. Then... We'll find American. You don't have to wait here anymore. Thank you. She went alone. Her things are there. Te da curar matar, es lo malo, pero es muy bueno. ¿Qué es esto? ¿Te da una habilidad? ¿Estás flipándolo como yo? Yo nunca la he visto esa habilidad. How'd that work El out? veterano. ¿Qué cojones? Dos pasivas. Ah, no, es lo típico, ¿no? De una o dos. Solamente la tiene alejada. No lo sé. ¿Qué? Si coges una, se activa la otra, ¿no? Espera, vamos a ver lo que hace. ¿Qué cojones? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dura esto, barrera? Un poquito. Pero también tarda bastante en enfriarse, ¿eh? Pero lo puedo convertir en ofensiva porque danza virotes. Pero es que parece que también puedo dar esto. Para invocarla cada vez antes. ¿Qué cojones acaba de pasar? There! It's the Lowlanders! Kill the Inquisitor! Death to his hold!
¿Estará aquí arriba? Vale, no mueren. Dios. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Sí, puedo poner las dos habilidades y ya se las he puesto. Me extrañaba a mí. Van demasiado separadas. ¿Eso te consume poder de dieta? Nada. Que va aparte de la última. No puedo ir aquí. He conseguido como un oro especial y han salido unos super voces y con mi último lo he cargado a todos. Se supone que hay arriba, pero... no puedo. Dios mío, qué enrevesado, por Dios.
Mira a ver cómo está, anda, amor. ¿Por qué no me deja teletransportarme? Coño. May I help you, Inquisitor? Este no lo he visto, ¿no? I study primarily the early chantry, Ah, no. particularly around the signing of. That was why I transferred to the University of Orlais. Close. Sadly, most scholars took Inquisitor Emeriden's history as. No one took my ideas seriously until your Inquisition formed. I wrote Ambassador Montpellier. I'd like to discuss Of course, your predecessor. Existing historical records. Others suggest he cared little for religion, gaining. He disappeared around the time the Seekers of Truth, the original Inquisition, incorporated. It's not clear why. Some say that he was tired of his responsibilities and wanted one last great dragon hunt. What's it like at the University of Orlais? Oh, it's brilliant. Some of the greatest minds I've ever known. Now, the university was always well regarded, but Empress Celine made it the envy of all. She even got them to start admitting elves. Few bent noses, but it's worth it. With that unpleasantness with Grand Duke Gaspard done, the university is safe as a haven for knowledge. Fourth son of Lord and Lady Kenrick. Fortunately, I convinced them the university might be a fashionable alternative. A spirit on the island held the memories and possessions of Emeriden's. It told us that Emeriden was here on orders from Emperor Draken himself. Andraste's dimples. I may have received tenure from that sentence alone. Emeriden had a lover. Talana, you said. The Inquisitor's Lady Mage. There was such debate. And there were orders? This was a request from Draken? This changes everything. You don't have a problem receiving information. It's not ideal, but since you found corroborating physical evidence, I see. Any study of great wars and battlefields carries an inherent. When spirits are willing to talk, most historians love the chance of a first-hand report. Everything. One current theory holds that Emeriden was self. Another suggests Draken had him removed or even killed because of. But if this is true, then he was not an embarrassment. He was a patriot protecting Orlais while Draken fought in the Second Blight. Hay algunas opciones que se han quitado, no sé por qué. Yes, this Talana you mentioned. Some scholars took Inquisitor Emeriden's respect for the Chantry to imply that in ages past there were stories about him. They made it out to be a star-crossed romance. The Chantry silenced the story. At the very least, we've. The spirit said to follow the river to the north, and some. Up the river. I'll continue my research, but for now, your guess. What do you need? That spirit on the island said something. While you search upriver, I'll. That, sounded better. I'll speak. Qué chulo. Me ha dejado tonto, tío. ¿Tú sabías algo así? ¿Qué? Lo de... Ah, por cierto, me he comprado, que es el último que te faltaba, trono, decoración, estandarte, cama, todo Avvaritas. Ah, era lo que me faltaba, porque esto no lo hago yo. Se compra en la tienda. Ah.
Ah, y hay un montonazo de armaduras de 15.000 de oro. Y ya con los descuentos, es decir, que seguramente estas serían incluso mejor o al menos a la par de las que yo me compré. Al menos tendríamos que ver su aspecto. Esto es una montaña. Pero va para allá, ¿no? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué cojones? Golpe de velo. So you're fat with it, right? Me? Are you referring to... No, es Do you una... sleep on silk while gold shits down all over you? Are you rich? I left all that behind. Although I do miss the gold shitting from time to time. You really left it? You weren't all bad. No sé para qué, pero bueno. Coño. Eso es mucho, ¿eh? Bueno. Perdona. Ahora sí. ¿Qué cojones? Joder. Vale, ahí está. $300 me da de experiencia cada uno, ¿eh? La pobre bruncilla hoy tiene algo atrancado. La pobre bruncilla hoy tiene algo atrancado.
No ve. Nada, que tengo que dar toda la vuelta. ¿Te has ido a acostarse? ¿Qué le pasa? Llevo un rato así, ¿eh? Ay, no. Bueno, no pasa nada. Vámonos. Blackwall needs help. Dos tiene Dorian ya, ¿eh? Voy a aprender el trueno y su mejora, ¿eh? Que yo se va por ahí, no puede saltar. No llegan ni de coña, ¿eh? Coñazo. Your worship. Joder. Sale mejor cargar, ¿sabes? Por si fallas. Pues mira, así que llegas. Ya ve. Tengo hambre, ¿eh? Perdona. Un hacha ahí, ¿eh? There's a lot of loose stone here, and an Avar axe. Looks like the start of a trail. The woman at the beach said her cousin Runa went climbing. Maybe this is where she began. Mira, justamente donde se consigue el fragmento.
Siempre va a estar arriba, ¿verdad? There. Another trail marker. No, me he cagado. Nunca estaba aquí, ¿eh? Y ahí para arriba. Bueno, puedo dar la vuelta siempre, ¿no? I think our mountain climber was here. She isn't very good at it. No mountain. Esta vez no hay. Another marker here. ¿Qué cojones es este sitio de pinchos? Over there. Just in time. Join the fray. The fight's a worthy one. No te mueras. Well fought. I'd heard lowlanders were about. You'd be... Your cousin was... Oh? Oh! I must make an offering to the gods first. Shall I give your names in the prayer? What's an offering prayer? I've climbed this hill 1,000 times. Today, I was going to thank the gods with a brace of nugs. That beast must have scented the meat. You offer meat to spirits? The Lady of the Skies sends her birds. They wouldn't normally hear the prayer of a lowlander, but since you helped in the fight, I'd be honored to be mentioned in your offer. the spirits will... Yeah. No thanks. Is this wise? Sometimes a spirit's attention can... No le gusta la cera, pero bueno. Me da un poco igual. The lady keeps the skies, where blows the morning wind. Korth grants mountain shelter, Hakon blooded hide and bone. Take this gift from Runa Learsdotten, and the Inquisitor from the lands below. I just felt something. A blessing? That's a good sign. You bring fine luck, Herald. It's gone, right? Good. Gone. Well, I didn't expect it to just pop up. We've been favored. The gods don't always appear. Coño. I'll tell Lena this tale. Perhaps a good story will put a smile on her face. Hostia. Vale, tenemos que ir. ¿Este era lo que teníamos que subir? Sí, ¿no? Sí, esta era. Yo me desvié. Where do you get all your arrows, Sarah? You have
Hundreds. From your arse, that's where. My arse should open up a shop. It's apparently quite prolific. Ah. Vale, vuelve aquí. Vale. Qué pedazo de tronco, ¿no? Claro, es que aquí no puedo pasar. Es la zona donde tengo... ¿Sabes? Y aquí yo esta puerta no puedo pasar. Esta creo que está abajo. Que no quiero acercarme mucho a esa zona de pincho, vaya que se hace la zona final, ¿sabes? Porque la zona de pincho está claro que ahí hay pincho. No me quiero acercar ahí. Hasta el final no me quiero acercar. Ya sé cómo llegar fácilmente, así que... Mira, esto es lo que teníamos que activar, ¿acordáis? No good, yeah? A lo mejor es que tenemos que... poner un orden o algo. Vale, entonces se subía por aquí y en la esquina, ¿no? Es que no quiero entrar a la fortaleza. Look at the ground. Men fought a beast here. Perhaps the Avar bear. If the bear's not dead, it must be nearby. Ah, ya te estaba cerrada. No voy a cambiar esta vez igual que la otra vez. Vaya que... Coño. No está mal, ¿eh? Y le puedo poner una runa, ¿eh? Lo que pasa es que es de electricidad. Bueno. 79-81. Curar, matar no me hace gracia. Tiene más ataque. Tiene menos magia. El mío tiene voluntad y probabilidad de crítico. Es bien mejor.
¿Tendría que guiarla o no hace falta? Coño. Pobrecilla. Qué cabrón, y aquí está la jaula y todo. Hijos de puta. ¿Ah? Hijos de puta. Goat-kissing, blood-drinking, Hakonite chicken craps! Thank you, Inquisitor. Storvacker has returned. My hunters saw what you and she did to the Hakonites who held her. In trapping Storvacker, the jaws of Hakon broke their peace oath with Stonebear Hold. Our blades are yours. I assume your bear is all right after whatever they were going to do to her. She is fine. As for what they were going to do, my hunters brought items back from where they held Storvacker. I know what they intended. It is not something you will like. Something few Avar would tell Lowlanders. But you must hear it. The jaws of Hakon sought to bind their god in mortal form and bring war to the Lowlands. By saving your bear, have we put an end to their plans? Though you have given them pause, they will try again. Ages ago, the old jaws of Hakon did the same. They brought their god to life to destroy the Lowlands. Their foolishness lost Hakon to all Avar. Now they would free him and begin again. What did you mean when you said that their foolishness lost Hakon to all Avar? When they bound Hakon to mortal form, he became blood of this world. He could hear no prayers, nor speak to the augurs. All he could do was kill. Then he vanished instead of dying, as though rendered... If they sought to free him from mortal form, I could understand. Making him attack the Lowlands is a... The Avar wouldn't like the idea of war with... Is that what your skalds say? It does us no harm to be feared. If our land is threatened, we will happily fight. And a raid here and there keeps... But we have no need of your Lowlands. Not when our goats are fat and our fish are plenty. And not when the sky is torn with demons. Only a fool fights in a... What would happen if the jaws of... Hakon would come to the Lowlands and the Hakonites would join him. Their numbers swelled by foolish young... Even if war were needed, it should not be like that. Vale. The gods should stay where they belong. What of it? In our search for Inquisitor Emeridon, we learned that he came here to fight a great dragon 800 years ago. A dragon that came from the mountains with Avar warriors to... Your last Inquisitor must have fought well to stop Hakon himself. Ah. You're not bothered by the idea that our Inquisitor killed your god? He didn't kill him. That would have been easier. Whatever fight your Inquisitor finished, the jaws of Hakon started. I find no fault with a warrior defending his people. Do the Avar gods take mortal form on a regular... No. The gods... Whether it is their wish or some...
The skulls say the Lady of the Skies took mortal form when Thedas Brightach. They say many things about Brightachs and the Lady. Based on what we know, what must we... Their hold is an old lowlander fortress. It is shielded by a great wall of ice. Unravel its magic, and we will scatter their bones so the Lady never finds them. We still need a way to melt the wall of ice around the Hakkonites' fort. No. It is lowlander magic and nothing to do with us. The Hakkonites must have found the magic. Speak to your people. Perhaps they will know more. We still need a way... Speak to your people. I'll speak... Fair. Todavía tengo las misiones estas, ¿no? Del velo, ¿no? ¿O no? Sí. Me gustaría lo de criaturas, que esto es rápido, ¿sabes? Y después lo de Sigrid. Después ya veremos lo de los pinchos. ¿Qué hora es, por cierto? Que estoy yo aquí muy embobado. Coño. Esto está guapísimo. Está increíble el DLC, ¿eh? Increíble, tío. Increíble, increíble. Increíble. ¿Eso por qué? La historia, el cómo lo cuenta, está todo enlazado. Ve aquí, ve allí. Va buscando una osa que es una especie de dios reencarnado para esta gente. Y al final resulta que el primer inquisidor se enfrentó a... ¡Coño, que está contra mi gente! ¡Te reviento la cara! El primer inquisidor se enfrentó a un dios, que es Hakon. Ah, ahí está la fauce de Hakon. Y Hakon, cuando va a la tierra, cuando baja aquí, digamos, ¿no? Baja en forma de dragón. De ahí las fauces. Y quieren volver a revivirlo. Y tú, que estás buscando al primer inquisidor, pues... digamos, todo está relacionado. Coño, si es dura esta, ¿no? Bueno, me ha dado 1000, es normal. Vale, tengo que buscar la criatura especial. I've never met an elf quite like you, Sarah. I don't doubt it. They're all slaves where you're from. Not ¿A all of them, Mérida? but yes, you have a point. You ever talked to one who wasn't? No, but I'm glad I have now. People are people. Who knew? Vale, una caca porque he cortado un poco la misión, ¿sabes? He cortado un poquillo la misión. ¿Ves? Aquí está. Aquí tenías que seguir este camino. Y después seguir este camino. Y por lo visto yo he llegado a un punto que me he saltado uno. No me hace mucha gracia, pero bueno. No me hace mucha gracia. Everyone remember not to look down. Are you saying that because you already did? Let's not start a whole game of who looked down and suddenly felt the weight of their own mortality, shall we? Some of us have to concentrate on walking. Vale, esta es. $43,000 he quitado. So give it to the hold to make Finn's life shit, or give it to Finn. We help him. Not ask him, do it. Bending the rules further than what's already allowed. Not to sound unkind, but we don't want to upset the hold. Vale, están en duda, ¿no? O a Finn o al maestro.
Qué porrazo. Creo que a Doria no le ha gustado, ¿no? Que no sigamos las leyes, ¿no? You returned. The Augur told me why you're here. That Chatterjay. What business is it of his to tell that to a lowlander? About the ritual you were performing. I had to burn a proper offering. I made the offering. The gods did not accept. I found a bird and incense by the altar. They weren't burnt at all. I brought more than I needed. When I fled, I left everything. You would have needed to take the lyrium at the start of the ritual, not the end. Aye. And so? The vial I found was full. Do you accuse me, stranger? I may be a stranger, but you're obviously not telling the truth. Then the hold will find out, whether I wish it or not. I made no offering. I prepared. I began the spell to release the spirit here with me. And? I could not do it. I have no close companions in the hold, no kin. I cannot lose my only friend. You're friends with this spirit? It has taught me with patience and kindness since I was a child. Frightened of the fire. The gods change, the gods can die, and... Goodbye. No ve. You returned. What business is it of his? I made the offering. I brought... Do you accuse me, stranger? Es que ha venido alguien para luchar. Then I cannot lose my only friend. No ve al hurón cómo está, ¿eh? Es que para y luego empieza otra vez. So how does your teacher feel about this? Does it... Well, he want to stay? He would, if I asked. The gods that teach the spirit touched are kind. I think the Augur knew. All this time, he knew I never cast the... It is not right to stay in pity. I will confess to him. It's for the best. Maybe the Augur will help you release your spirit friend. I do not need his help. I would ask for his advice. Farewell, Lowlander. ¿Por qué 4 de 5? No debería hacer... podía haberme llevado para la Inquisición. O que se quedara... podía haberme llevado una tía con un espíritu que no quiere liberarse del espíritu de la Inquisición. Como agente. O... que le dijera la verdad al maestro. Le he dicho que le diga la verdad al maestro. ¿Por qué no ha escrito la gente? Porque... lo que lo preocupa es como que no tener familia, estar aparte y todo eso. Y... quiero que se quede con los suyos. Soy así de romántico. Inquisitor. No puedes hacer ritual. Here, an offering for your father. From you. Inquisitor, I can't. Consider my gift to the hold a gift to you. Though perhaps don't spread that around. But the Huntmaster... Said he'd accept an offering from the hand that gave it. I don't know what to say. Say what they want, and you can belong. But maybe when you figure that threatening you was shit, come look for a Jenny. I'll let you rest. Lady keep you. Pero no entiendo por qué me falta uno, tío. Juraría que lo ha hecho todo.
Mientras, a no ser que sea que tengo que derrotar a los Avvaritas, tiene sentido. I'm told our huntmaster prepares an offering from... Nothing more's been said. I will only thank you for paying hospitality to an invalid. I must complete the preparations. A strange... The gods measure both outcome and the actions, or deceptions, behind it. I should be... Lady... Pues listo. Voy a montar ese campamento y sigue la senda de la aguja. Creo que no puedo llegar ahí, ¿no? ¿O sí? Sí, porque llega hasta aquí. Vale, el digno de publicarse también será interesante. No, este es el de arriba. Tengo que apuntar hacia ese. Vale. A ver qué tal el ascensor. Ah, creía que iba a tener... algo más chulo. Pero por lo visto igual que el Monster Hunter World, que no pasa nada, simplemente ocurre y ya está. No ve. ¡Hala! ¿Y ese gran tronco? ¿Qué hay dentro? Uy, qué chulo. If these Hackonites are all over the river, I can see why our people have had a hard time. Even in the middle of nowhere, we find fanatics. Lucky us. Grieta. Pero tío, ¿esto qué es, tío? ¿Qué paisaje es este, colega? Joder. ¿Qué cojones? ¿Tres? ¿Tres?
¿4? Amor, 4 gigantes. Coño, ni siquiera he visto lo que me ha dado. Ah, siempre me dan lo mismo. Gran hacha rápida, creo que siempre me dan, ¿eh? Mejorada, ¿eh? Joder. Armaduras no. Pero armas... Madre del amor hermoso, la pedazo de armas que te dan, ¿eh? Pero pedazo de armas, ¿eh? Vale, creo que voy a atravesar toda esta zona. ¿Y cómo subo por arriba? O esto es que es final. Eso es altísimo. Tiene pinta de que es el final, de que primero es por aquí y después por aquí. Sí, estoy yendo al revés, ¿eh? Bueno, voy a intentar seguir la corriente, pero creo que estoy yendo al revés. Que no es por aquí, gente. O sí, ¿eh? Pero no tiene pinta. Otro, en los árboles. Vale, ya sé dónde están las 3 de estos. ¿Qué? Me hizo toda esta grieta. ¿Podré? Coño. Vale, no podré.
Joder, ¿no? Pero este no es. Este no es. No ve. There should be a sight safer with the Hackenites gone. Vale. Inquisitor. The Hackenites were pushed back from the river. That will put minds at ease, sir. I'll arrange patrols for the area. It's no Imperial highway, but we'll see people along as safely... That will be... Sir. Vale. Va a ser la misma distancia. Me gustaría ir aquí, ¿eh? Pero esto tiene pinta de ser subir por aquí arriba y después bajar aquí. Tiene toda la pinta, ¿eh? Y aquí hay un caminito. Para allá. De verdad es cierto, hay una escalera, ¿veis? Pero estoy mirando hacia abajo. Ahí no puede ser. Tiene que ser ahí. Coño. Joder. Cera, por Dios. Ahora subo y tiro para abajo, ¿no? El otro donde es, aquí arriba, ¿no? The ancient Imperium did like to leave a mark. I wonder how long they stayed. This must be where Colette wanted to study. No voy a entrar a ningún templo, ¿eh? Coño. Inquisitor, you may want to see this. Inquisitor, I was going to send word. I found something. This inscription, almost completely faded, but two stood. Fell a breath in the hunt and let rest the lowlanders. The markings and surrounding artifacts date to Emeridan's time. The references and scripts suggest Avar. What's your theory? I need to complete a full survey and have Professor Kenrick evaluate the site himself.
But this may be a tribute to Heron and Orina, Inquisitor Emeriden's companions. What makes you think the inscription refers... It's only a theory, but the age of the markings and surrounding artifacts... We know that Emeriden and his companions came into... I found glass fragments in the clay, several with slight veins of discoloration. Templars? The Templars were a new order in Emeriden's time. Given their small numbers then, few would be found. It's unusual to find one deep in uncharted territory, unless he traveled here for a purpose, as Heron would have. What happened here? Emeriden and his companions fought the original Jaws of Hakon. Could Emeriden and Telana be skilled enough to slip past the Jaws of Hakon? What? If this is the resting place of Heron and Orina, it only remains... Respect for a worthy adversary? It wouldn't be out of place. When the Templar Order was first formed, Sir Heron was among its members. He's arguably the most famous of the original Templars. He's better known as one of Inquisitor Emeriden's confidants. They'd known each other. So they were close. Friends. When Emeriden was made Inquisitor, Heron's... A few ballads about them survive. The type with adventures and happy endings. I don't know if they're true. They remind me of my brothers, though. What can you tell me? Orina was an alchemist in Orzammar. It's said she met... Demons aren't common in the deep roads. Orina knew she could help, so she joined Emeriden. If she left Orzammar, that would make her a surfacer. She turned her back on the stone. Some claim she was actually from one of Orzammar. She never used her last name on the surface, and once exiled, Professor Kenrick petitioned Orzammar's Shaperate to grant access. What will you do? Professor Kenrick will expect detailed notes on the location. If Emeriden's history is compiled, I might get credit on the inside cover. Thank you, Colette. Inquisitor. Ya está, ¿no? Una petición moldeato. Coño. Vale, pues ya que estamos, vamos aquí abajillo. Qué chulo, ¿eh? ¿Es hacia allá? Sí, pues mira, he acertado. Qué bonito, tío. Todo, ¿eh? No me deja. Es como una barrera. No me deja. Pues no, tengo que salir. Vale, y una vez que he salido, ya sí que me deja, ¿no? Sí. Por este camino es. Esto me lo van a pedir después, ¿eh? 1 a 1, ¿eh? No good, yeah? Ahí está, la he visto. No ve. No vi.
No ve. Espina salvaje. Vale. Toda la zona esta la tenemos completamente explorada, ¿vale? Creo que es esto, esta parte sur, digamos, ¿no? Toda esta parte de aquí, que podríamos verla. Y yo creo que ya... ¿sabes? Una vez explorada esa parte, creo que podríamos ya pagar. Es la primera vez que una zona me va a durar más de 2 días, ¿eh? Pero es que he empezado muy tarde, lo sé. He empezado súper tarde, pero es que estoy súper cansado, gente. Creo que nada más no está ni 2 horas. I thought Josie was kissing ass, getting right up in there, but she's actually been fooling knobs all along. Good too. Milady's adept at her special brand of warfare. Ah, Milady. All smiles and pleases, like giving us their stuff. Does them a favor twice over. And they love her for it. Best idea ever. Have to steal that one. Yes, Sarah. You go right on ahead. Un gigante. Ugh. Smells like the lake chucked its innards. I suppose you hate fish, too. I like them cooked, or hidden under some knob's furniture. Not up my nose. No way. Pues duro, ¿eh? ¡Hala! Dios. ¿Dónde está? ¿No ha dejado nada? ¿Ha estallado en 1000 pedazos y no ha dejado nada? ¿En serio? Joder. ¿Es esto, no? Pero nada. Pues qué mierda. Joder. Hemos matado a un enemigo especial y nada, tío. Qué caca. Estará bugueado seguramente. Como lo he estallado en 1000 pedazos.
Muy chulo, ¿eh? No ve. Mira, y puede atravesarlo y todo, ¿eh? Y le da un golpe al micro, perdón. Coño, pues está chulo, ¿eh? Me extraña que aquí no haya una marca de esta, ¿sabes? Coño, ponen marca en un montón de sitios y aquí no ponen nada. En la estatua del león. Pues, colega. ¿Qué quiero que te diga? Mira dónde estaba. Me cago en Dios. Joder. En el siguiente capítulo vemos conseguimos los 4 y abrimos la puerta, ¿vale? A ver qué es lo que hay. Porque está claro que son aparte, son especiales. ¿Y esto? Nada, ¿no? Hace un pequeño barrio de todo. Aunque va a estar seguramente encima de esa piedra. Lo sabía. Vale, pues ya que está encima de ese león, ya que estamos, lo cogemos. ¿Y esto? Joder. Sabía que era algo así. Y ahora el león. Y ya dejamos los otros dos para el siguiente capítulo, ¿vale? Nos vamos ya a hacer la misión esa importante. Dejamos las dos para el siguiente capítulo, la puerta. Y ya, se tarde lo que se tarde, lo terminamos, ¿vale? Nos encargamos de toda la parte norte, de todas las misiones, de todo. Imagino que ahora la aprobación no hace falta. Bueno, la última aprobación final será cuando mate a los Avvaritas. Aquí está. ¿Qué decía yo? Digo, esta pedazo de estatua y que no haya nada. Vale, vamos a ver lo que hay ahí en el centro. Que es para allá, ¿no? Para allá. Seguramente se tenga que mejorar las misiones, ¿eh? Las pociones, ¿eh? Perdón, no las misiones. Porque es muy raro, ¿eh? Que no te recuperes. ¿Y esta? Inquisitor. Baron Ava Pierre Damotezin. I've come to consult with your soldiers on vale. The beasts of these woods are fierce, and I fear they've already claimed the life of my dear devoted scribe. What are you doing? Once I was content to remain in the same. Then, with the passing of my uncle, how little of our natural world is understood. If you knew what I do of the common fennec, that day onward, I have studied the wilds and... My soldier...
they face delays establishing camps due to pet. There is an herb mixture. I would not presume to further involve myself in your organization's military affairs. Inquisitor. Vale, repele. Vale, podríamos hacerlo. 1, 2. ¿Y los otros dónde demonios están? Ah, coño, estos son estos. Y estos son las marcas. Vale. No parece tampoco mucho. Podemos subir de esto, podemos hacerlo, sí. ¿Por qué no? Pues vamos a ver las últimas misiones que tenemos, ¿no, gente? Uy, eso es importante. Vamos a ver las últimas misiones que tenemos. Vamos a hablar antes de nada también ir a... Mira, pronto, este es nuevo. Vamos a ir a donde será, ¿vale? A la taberna. Estoy bastante cansado y he empezado de verdad muy tarde, ¿eh? Yo creo que eso. Que no es que yo lleve mucho tiempo, es que estoy bastante cansado. Los quehaceres, vaya. Simplemente los quehaceres. ¿Qué ha pasado? Oh, Pebbles. Who do I talk to? It's so high here. ¿Qué ha pasado? Oh, your worship. I'm with Sutherland. I'm Rat, his squire. ¿Y dónde está Sutherland? Forgive me, I'm not used to being this high up. I was following, and they were taken. They said to come here with a map if there was trouble. That you would help. ¿Qué? They said you're a great man, a leader. You'll help, right? Because I don't know what to do. ¿Qué cojones? Le han pasado algo, ¿no? No ha salido nada, pero... Vamos a por Chatterland, ¿no? Puede que sí tarda, ¿no? O directamente no sale. She's one I would offer no mercy. We nearly lost the cream of our production. Not a lot to say. 3000. Bueno. Para armadura me queda. Que ve que no quita esas putas piedras de ahí, ¿eh? Vale, vamos a ver si es verdad que tenemos una misión nueva de Chatterland. No hay nada, ¿eh? No me ha salido, ¿eh? No me ha salido, ¿eh? Voy a hablar otra vez de nuevo con ella. Aunque los documentos históricos arrojan luz sobre los años de... Información acaba de información. Tengo informes sobre actividades del cartel al que le parecerán interesantes. Podemos enviar al viajero a Orceman, hacer una petición, hacer que los regalos adecuados para el personal adecuado pueda acelerar el proceso. Vale, me gusta el más de Leliana. Es que me gusta cómo piensa la chiquilla. El jamón de jade, ¿qué es eso? Un arma especial, ¿no? Con forma de jamón, ¿no? Y esta también me gusta Leliana, es que hay que ver, ¿eh? Todo lo que queda son recursos, ¿verdad? Voy a hablar otra vez con ella. Me resulta muy raro que no me haya saltado, ¿eh? Lo único que nos queda son recursos, la verdad. Y si nos van a dar de rango normalito... ¿Sabes? Porque no van a dar de rango normalito. Es que lo único que puedo hacer es enviar a Culena por dinero. Es que lo único que puedo hacer. Arma maza único. Solo guerrero. Claro, es un filete. Como gracioso. Pues muy raro, ¿eh? Que no me haya salido, de verdad, ¿eh? Si no, pues saquear aquí, buquear y ya está. No me dice nada, ¿eh? No me salta, ¿eh? A no ser que sea una misión, ¿eh?
Mapa. Ah, esto armadura. Nada, cuenca. Vale. El Ferándalis. No sale nada, gente. Ni sale la misión ni nada. Me extra... Te habrá bugueado. ¿Qué quiere que te diga? A mí me ha contado la historia y no me ha salido. Ya hablaré mañana con ella, lo que sea. Lo único que puedo enviar a Cullen ya es por dinero, porque la única que puede hacer las cosas ahora es Leliana. Voy a guardarme todas las armas legendarias, porque podría venderlas, ¿eh? La verdad que podría venderlas y no tener que farmear. La verdad. Pero yo qué sé, es que vender cosillas legendarias me parece un poquillo, yo qué sé. ¿Sabes? Me pica la espalda. Uy. Ah, mira, tengo también mejoras, es verdad, coño. Las mejoras las metía yo. Mango firme. Palanca ballesta, runa de fuego maestra. Vamos a ver las nuevas de esto. Los de Avvaritas, ¿eh? Porque si nunca vamos a tener esto. ¿Dónde está lo de los Avvaritas? Unos cuantos tela y tronco, ¿sabes? Tela y tronco. Ah, como el que tiene ella, un trozo de piedra, ¿sabes? Coño, del Palbor... Este no está mal, ¿eh? Con los tíos, ¿eh? Ventanas. Hostia, me falta una ventana, tío. Básica. Coño, básica no. Encima la silla, todo roto y cosillas así. No sabía yo que podía elegir decoración. Es roto y ¿qué dice? Ferelden, Orley. Vale, estos son como lobos, ¿no? Leones, la capilla, marcas libres, el imperio, los Avvaritas, la cuenca y Palroyer, no. Ponemos los águilas, gente. Orley, leones. Vamos a poner leones, venga. Los blasones, los guardias grises. El cortinaje, me gusta, los guardias grises. Cuenca de las... Es que está todo reventado. La cara me gusta la que tengo. El estandarte, qué pena, ¿eh? Que no lo hayamos encontrado todo. Qué pena, tío. Que me da cosa, no... Vamos a ver si este está completo. Vamos a ver si está completo. Es que sí, ya reventado. Y tocones reventados. Es que al menos prefiero leones. Que no es de... Coño. Que me ha diferenciado. Coño. Pues mira, prefiero leones con alas, tío. Es que águilas... A ver, puedo poner como águila, ¿no? De las marcas grises. Coño, es que mira, qué lujo, ¿no? Y las sillas. Coño, madre mía, sí, sí. Vamos a ver si el de los dalichanos lo tenemos bien. Hostia, sí, tío, mira. Hasta que tengamos la cabeza, coño. Me gusta. Muy elegante. Y lo tenemos entero. Me gusta. Que lo teníamos todo reventado, tío. Vamos a ver qué tal los cuervos. Más que esto. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Como es el trono de los dalichianos. Ah, que no hay. La capilla no está más ahí, en llamas, ¿eh? Y Palborren tampoco está mal, ¿eh?
Podemos intentar las marcas libres, el águila, ¿eh? Bueno, el águila, el pájaro. Vamos a ver el pájaro. Si no me quedo con los leones. Los leones muy distinguidos, ahí con las estatuas, estaba increíble, ¿eh? Vamos a ver. Coño. Me gustan más los leones. La silla no está mal. Coño, un solano aquí. Worship. Coño, muy de... Los águilas, no sé. No me gusta. Cambia bastante, ¿eh? Coño, lo suyo es que te dejara ver. Que te dejara ver directamente, pero bueno. Vamos a ver Ferelden. Where's my hammer? Not that one. Or that. Este es el que menos se nota. Este es el que menos se nota. No me gusta. Me gustan los leones, ¿eh? Me ha gustado bastante los leones, ¿eh? Vamos a verte Winter. Flower motif, I think. Si no, leones. Estatuas grandes que se noten, porque es una sala muy amplia, ¿sabes? Y estatuas grandes que se noten. Los leones con alas. No está mal. Prefería otra cosa, pero no está... ¡Oh, coño! Pincho y dragones. No me termina de... Dios, y esas sillas tan altas. Que va. Coño. Leones. Not trying to step on your toes, you know. La capilla no me interesa. Qué raro que no se haya podido... Si se puede poner estandarte, que no pueda poner decoración de alisiana, la verdad. Este me gusta. Ahí la estatua, como que soy el elegido de Andraste, ¿sabes? Los leones con alas, las dos estatuas ahí, me gusta. Han limpiado un poco, todo sigue igual. Esto sigue lleno de mierda. Gente, lo dejamos para aquí, ¿vale? No tengo ni idea del por qué no me han salido la misión. No tengo ni idea, de verdad. Debería haberme salido, pero no me ha salido. Por lo visto es que le ha pasado algo. Y me han dado el mapa o algo así, pero... No comprendo el por qué no me ha dado la misión. La verdad que me apena un poco, la verdad. Me apena un poco. Porque he seguido la aventura hasta el final, pero bueno. Oh, it's so hard to breathe up here. I did what I could. Y no ha acertado. Es muy raro, ¿eh? Lo guardaré aparte. ¿Hacemos algo? Vamos a hacer algo. Vamos a guardar aquí. ¿Vale? Vamos a cargar un punto que sepamos que no habla con él. Por ejemplo, 74-53. Bueno, 51. ¿Vale? Porque esto es un autoguardado. ¿Vale? Y vamos a hablar con esta. Coño. Vamos a hablar con esta. Porque a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor ya he hablado con él. Pero vamos a hablar con esta y si no nos... Hay unos 20 minutos atrás. Porque es que la verdad no me gustaría terminar... A ver si a mí me sale. Oh, Pebbles. Who do I talk to? It's so high here. Oh, you were... A ver. I'm with Sutherland. I'm Rat, his squire. Forgive me, I'm not used to being this high up. I was following and they were taken. They said to come here with a map if there was trouble. That you would help. They said you're a great man. A leader. You'll help, right? Because I don't know what to do.
No te salta, tío. Dice que tiene un mapa, ¿eh? ¿Significa eso que una misión de mapa? No, pero aquí tengo una. Aquí tengo dos. Y no tengo nada más. No te salta, gente. No te salta, ¿eh? Es este, ¿no? No te salta, ¿eh? No te salta. Pues bueno. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Coño, está esto aquí. Coño, está hasta la estatua esa ahí. Joder, han cambiado, madre de Dios. Así, sí. Gente, lo dejamos por aquí, ¿vale? No ha sido mucho, ha sido bastante poco, pero bueno, espero que haya estado bien, ha estado molón. Terminamos la fausa de Hakon. No sabía yo que íbamos a tardar tantísimo, que iba a ser tan largo. Creo que tenemos armadura de basura, ¿verdad? No, tenemos basurilla. Tampoco tenemos tantas, creo que son más de mejora y cosillas así, pero bueno. Coño, tú ves, están esos pobres ahí tirados en el suelo. Joder. Lo dejamos por aquí, ¿vale? Ha estado bastante guay, ha estado divertido, me está encantando el DLC, no sabía que iba a ser tan impresionante. Vaya, es muy chulo. No olvidéis dejar vuestra marca como guerrero, recordad siempre darle a suscribirse y a me gusta el vídeo. En la descripción del vídeo, como siempre, está el enlace para Discord y nos vemos en la siguiente aventura. Adiós.